बंधुगण मु जानि नथिली जे मो भाईंक सह मते से सबु करिवार सुजोग मिलिबो। मो ना प्रियंका, मो बयस 19 वर्ष। मो परिवार रे मो माँ, मो बड़ भाई अर्जुन एवं मु रहू। अर्जुन भाईंक बयस 21 वर्ष। से मध्य मो यूनिवर्सिटी रे पढ़ंती। जदियो आमे दुहे केमिस्ट्री छात्र नहुँ, तांकर आग्रह इंजीनियरिंग रे अछि। आम घरे सकाळ समयटा सबुबेले बहुत व्यस्तता भरा थाए। सकाळ जटारे आम क्लास आरंभ हुए, तेणु ठीक समय रे पहुँचिबा पई आमकु 8:30 सुद्धा घरु बाहरिबाकु पड़े। मो बापा एवं माँ आम सुविधा पई किछि दिन पूर्वरु एक मोटरसाइकेल किनिथिले। अर्जुन भाई सेइटा चलांती एवं मु तांको पछरे बसी यूनिवर्सिटी जाए। अर्जुन भाई मोर निज भाई नुहंती। एही कथा प्रथम थर सुनिबाकु टिके अजब लागिपारे, किंतु एहा सत। मो बापांक देहांत परे मो माँ द्वितीय विवाह करिथिले। तांकर द्वितीय विवाह अर्जुन भाईंक बापांक सह होइथिला। एही विवाह परे आम परिवार रे बहुत किछि बदली गला, किंतु मते केबे भी एमिति लागि नाही जे मु अर्जुन भाईंक साबत भौणी। बंधुगण मु जानि नथिली जे मो साबत भाईंक सह मते से सबु करिवार सुजोग मिलिबो। सकाळ मोटारे माँ बापा ऑफिस बाहरी जाआंती। सेमाने गला परे घरे केवल मु एवं मो भाई अर्जुन रही जाऊ। आम संपर्क एक नियारा किस्मर। से मोर साबत भाई हेले मध्य से मते केबे सेमिति अनुभव कराई नाहंती। आमे दुहे गोटिए यूनिवर्सिटी रे पढ़ू एवं एइटा ही आम दिनचर्या को खास करि थाए। आम घरे गोटिए मात्र कमन बाथरूम अछि, सेथिपाई सकाळ समयटाकू टिके सजाड़ी रखिबाकू पड़े। साधारणतः मु प्रथमे गाधोइबाकू जाए एवं प्रस्तुत हुए, कारण झियोमानंकू प्रस्तुत हेबा पई टिके अधिक समय लागे। मु प्रस्तुत होइगला परे अर्जुन भाई बाथरूम जाआंती। प्रतिदिन सकाळे एही क्रम चाले। प्रस्तुत होई आमे दुहे एकाठी यूनिवर्सिटी जाऊ। जेहेतु माँ बापा ऑफिस चली जाआंती, तेणु घरे ताला पकाइबा दायित्व आमर थाए। घरर मुख्य गेट चाबी आम दुहिंक पाखरे थाए। आम यूनिवर्सिटी यात्रा प्रतिदिन नुआ आशा और स्वप्न रे भरा थाए। क्लास सकाळ जटारे आरंभ होई दिप्रहर 2 रे शेष हुए। दिनसारा पाठ पढ़ा परे जेतेबेले आमे घरकू फेरू, सेतेबेलकू प्राय 9टा बाजी थाए। घरकू पहुंची ताला खोलिबा मात्रे आमे निज निज कामरे लागि जाऊ। अर्जुन भाई बहिरे हजि जाआंती तो मु केमिस्ट्री नोट्स लेखे। संध्या प्राय फटारे बापा माँ फेरंती। आमे समस्ते बसी चा पिउ एवं दिनसारार अनुभूति बांटू। मो जीवन एमिति ही शांत और श्रृंखलित भावे चलीथिला, किंतु गोटिए घटना मो जीवन को संपूर्ण बदलाई देला। एबे एहाकू आपण एक्सीडेंटाल, आकस्मिक कुहंतु किंबा जानी सुनी। प्रतिदिन भली सेही सकाळ मध्य साधारण लागुथिला। आम परिवार बापा माँ भाई एवं मु सांग होई बसी जलखिया खाउथिलु। एही समयटी मो पई खास, कारण दिनर आरंभ परिवार सह हेले भल लागे। बापा माँ सरकारी चाकिरी पई बाहरिले। मटारे ऑफिस थिबारु सेमाने शीघ्र बाहरी गले। सेमाने गला परे घरे केवल मु एवं अर्जुन भाई रहिलु। मु गाधोइबा पई बाथरूम गली एवं भितरु कबाट बंद कली। सेदिन मध्य सबु किछि साधारण थिला। मु पोशाक काढ़ी साइड रे रखिली एवं सावार चालू कली। पानीर ठंडा बुंदा जेतेबेले शरीर रे बाजिला, मते खूब भल लागिला। किंतु ठीक सेतिकी बेले मु बाथरूम कबाट तळु गोटिए छाई देखिली। छाई देखि मो मन टिके विचलित हेला। भाबिली बोधे भ्रम हेउछि, किंतु सेही छाईटी स्थिर नथिला। लागुथिला जेमिति केही जणे कबाट बाहारे रही किछि हरकत करुछि। मो छाती धड़ धड़ हेबाकू लागिला। मु निजकू शांत रखिबाकू चेष्टा कली। मुहरे साबुन लगाइला बेले मो नजर पुणी कबाट आडकू गला एवं मु देखिली छाईटी सतरे हलुछि। मो मनरे भय एवं रागर मिश्रित भावना आसिला। किए मते देखुछि कि? घरे तो केवल अर्जुन भाई अछंती। कौन से एमिति किछि करुछंती? एही भावना मते थराई देला। मु जल्दी गाधोई सारी बाहर को आसिली। पोशाक पिंधिला परे जेतेबेले ओढणी उठाइली, पुणी देखिली कबाट तळु छाईटी हलिला। एथर मोर संदेह आहुरी बढ़ीगला। मु सीधा मोकू गली। मो मनरे अर्जुन भाईंक पई एमिति किछि धारणा नथिला। से सबुबेले मते सुरक्षा देइछंती, किंतु सेही छाई मो मनरे संदेहर मंजी बुणी देइथिला। किछि समय परे भाई रेडी हेले एवं मते डाकिले। आमे दुहे यूनिवर्सिटी बाहरिलु। साधारणतः मु बाइक पछरे बसिला बेलेकू मोर एवं तांको मझिरे रखे, किंतु सेदिन मुकू मो पछरे रखिली। परदिन मु गोटिए बुद्धि खटाइली। माँ बापा गला परे मु मो फोन रे वीडियो रेकर्डिंग चालू करी बाथरूम बाहरे एमिति एक जगारे लुचाई रखिली, जेउठु केही जदि बाहरु देखे तेबे ताहा रेकर्ड होइजिबो। मु गाधोइबाकू गली एवं कबाट बंद कली। भितरु पुणी सेही छाई देखागला।
ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ କେହି ଜଣେ ବାହାରେ ଅଛି। ଗାଧୋଇ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସି ଫୋନ୍ ନେଇକୁ ଗଲି। ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ସେଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ଥିଲେ। ସେଦିନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବାବେଳେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଛରୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି। ଭାଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁକି ଧରିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଜାଣିନି ଭାଇ, ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ଡର ଲାଗୁଛି। ପୂରା ଦିନ ମୋ ମନ ଏଣେତେଣେ ଭଟକୁଥିଲା। ରାତି 10ଟା ବେଳେ ମୁଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲି। ଭିଡିଓ ପଠାଇବା ପରେ ମୋ ମନ ଟିକେ ହାଲୁକା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଡର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ରବିବାର ଥିଲା। ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମେସେଜ ଆସିଲା, ତୁ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ପଠାଇଛୁ ମୁଁ ତାହା ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜବାବ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଖାଇବା ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ପୂରା ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ମୁଁ ପରେ ତାଙ୍କକୁ ଗଲି। ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ତୁମେ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲ? ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ସରି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି ଏବଂ କହିଲି, ଭାଇ, ଏହି ବୟସରେ ଏମିତି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ କି? ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିଁ ତ, ଆମକୁ ଆମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ରହିବା କଥା। ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲି, ଓହୋ, ଏବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ନାଉଥିବା ଦେଖୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା? ମୁଁ ଆହୁରି କହିଲି, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବାରେ କିଛି ଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମର ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କାଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେ ଯିବେ ନାହିଁ। ବାପା ମା କହିଲେ, ତେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ପରଦିନ ବାପା ମା ଅଫିସ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇଙ୍କୁ ଗଲି। ସେ କହିଲେ, କାଲି ତୁ କହିଥିଲୁ ନା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବାରେ କିଛି ଯାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇଲି। ସେ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ମୋତେ ଧରିନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଥିଲୁ, ଆମେ କେଉଁ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେଦିନ ଆମେ ନିଜର ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଗଲୁ। ମୋ ମନରେ ଉଲ୍ଲାସ ଥିଲା ଏବଂ ଟିକେ ଭୟ ମଧ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଯଦି ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ବଦଳିଯାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ? ତାଙ୍କ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ନିଆରା ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲୁ। ଏକଦା ଅର୍ଜୁନ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧରି ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଭଲପାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସମାଜ ଓ ପରିବାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ସାହସ ଦେଲା। ଆମେ ଠିକ୍ କଲୁ ଯେ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କହିବୁ। ଆମର ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଭାବନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭରସାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।